Bonjour et bienvenue dans votre chaîne L'univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la deuxième année de collège, la troisième séquence du chapitre l'hérédité humaine, les chromosomes et la transmission de l'information génétique. إذا المقطع الثالث بالنسبة لدرس الوراثة عند الإنسان اللي هو الصبغيات ونقل الخبر الوراثي. Alors les chromosomes sont le support des gènes. Il assure la transmission de l'information génétique au cours de la reproduction à travers la division cellulaire, la formation des gamètes et la fécondation. إذا الصبغيات هي مصدر المورثات وهي اللي كتنقل ما يسمى بالخبر الوراثي من خلال la reproduction التوالد à travers la division cellulaire من خلال الانقسامات الخلوية. La formation des gamètes هي تكوين الأمشاج et la fécondation اللي هي الإخصاب. Comment ces trois phénomènes اللي هما la reproduction, la formation des gamètes et la fécondation assure-t-il la transmission de l'information génétique à travers les générations. إذا غادي نشوفوا هنايا كيفاش كتمكن هاد التوالد تكون الأمشاج والإخصاب تنقلنا الخبر الوراثي à travers les générations يعني عبر الأجيال. L'activité 1 إذا غادي نشوفوا النشاط الأول rôle de la division cellulaire et de la formation des gamètes. النشاط الأول غادي نشوفوا شنو هو دور الانقسام الخلوي وتشكل الأمشاج. Premier document la division cellulaire et la conservation de l'information génétique. إذا غادي نشوفوا كيفاش أن الانقسام الخلوي كيحافظ لنا على الخبر الوراثي. Des cellules au cours de division إذا كنشوفوا هنا خلايا في طور الانقسام. Les chromosomes au cours de la division أيضا هنا في بي كنشوفوا كيفاش كتنقسم لنا الصبغيات. Alors, avant de se diviser, la cellule dédouble ses chromosomes. Ainsi, à la fin de la division cellulaire, le nombre de chromosomes par cellule est le même. إذا قبل ما تدخل الخلية في طور الانقسام، أولا كتضرب بجوج عدد الصبغيات ديالها. باش يبقى لنا عدد الصبغيات بعد الانقسام يبقى هو. Il y a donc conservation de l'information génétique. إذا إلا بقى عدد الصبغيات نفسه، بالتالي فحتى الخبر الوراثي غادي يبقى هو يعني ما غاديش يتغير. La division cellulaire assure la multiplication cellulaire et donc la croissance des organes et de l'organisme tout entier. وبالتالي كنعرفوا على ان الانقسام الخلوي هو اللي كيمكن من نمو الاعضاء وايضا الجسم ككل. هنايا مثلوا لنا فقط 2 chromosomes. Alors, avant la division cellulaire, il y a dédoublement de chromosomes. Donc, هنايا كنلاحظوا عندنا un dédoublement des chromosomes. Et par la suite, après la formation, la division cellulaire, les deux cellules filles ont le même nombre de chromosomes. Donc, une cellule mère à 2N est égale à 2. وحصلنا على 2 cellules filles qui ont le même nombre de chromosomes, c'est 2N est égal à 2. يعني خلال الانقسام الخلوي قبل ما كيوقع الانقسام الخلوي الخلية كتضرب في جوج عدد الصبغيات ديالها. إذا هنايا الصبغيات اللي كتضرب في جوج. بعد ذلك أثناء الانقسام الذي يليه فكتفرق لنا هاد الصبغيات وبالتالي كنحصلوا على نفس العدد اللي انطلقنا منه من خلال الخلية الأم. إذا خليتين بنتين عندهم نفس عدد الصبغيات بحال الخلية الأم. Très bien, alors maintenant on va voir le deuxième cas, c'est au cours de la formation des gamètes. إذا غادي نشوفوا هنايا أثناء تكون الأمشاج شنو كيوقع. Alors, هنا on commence par une cellule mère de gamètes. Alors, on a 2 chromosomes. Alors, la première division, il y a séparation des chromosomes homologues. Donc, في البداية كتفرق لنا alors في الانقسام الأول كتفرق لنا ما بين الصبغيات المتماثلة. Après, on a في la deuxième division بدينا بواحد la cellule mère des gamètes à 2N est égale à 2. Donc une cellule à 2N chromosomes. وصلنا ل 4 cellules à N chromosomes.
Alors, au cours de la formation des gamètes dans les ovaires et les testicules, إذا كنعرفوا على أن تكون الأوجاج يتم داخل الخصيتان وداخل المبيضان. Une division spéciale aboutit à la formation des cellules contenant uniquement 23 chromosomes. وبالتالي فكنلاحظوا انطلاقا من واحد الخلية اللي فيها 46 صبغي غادي نحصلوا على أمشاج اللي فيهم فقط 23 صبغي. Il n'y a plus de paire de chromosomes homologues. وبالتالي في أثناء هذا الانقسام تفرقوا لي الصبغيات المتماثلة. En effet, une première division sépare les chromosomes homologues. إذا في البداية قلنا الانقسام الأول فرق اللي ما بين الصبغيات المتماثلة. Et une deuxième division sépare les chromatides. والانقسام الثاني هو اللي كيفرق لي ما بين الصبيغيات. Dans ce schéma, on a représenté dans la cellule mère des gamètes une paire de chromosomes homologues au lieu de 23 paires. إذا هنا مثلنا فقط إذا une paire de chromosomes homologues اللي هو زوج من الصبغيات المتماثلة بدل من أنهم يمثلوا لنا 23 paires de chromosomes فقط ما يمثلوا لنا هنايا 23 زوج من الصبغيات. Très bien. Alors اللي كنشوفوا هنايا أن كل مشيج ذكري أو أنثوي كينتج على واحد الانقسام خاص ديال الخليه. لهاد الخليه الام اللي كانت كتحتوي في البدايه على 23 زوج من الصبغيات بمعنى 46 صبغي، فكل مشيج غادي يولي يحتوي غير على نلقاو فيه غير ممثل واحد من كل زوج من هاد الصبغيات المتماثله. لكن بعد الاخصاب شنو غادي يوقع؟ كتشكل لي واحد الخليه البيضاء اللي كتحتوي على 23 زوج من الصبغيات. فهاد 23 زوج من الصبغيات على مستوى كل زوج من هناك واحد الصبغي اللي كيجينا من الاب وواحد الصبغي اخر كيجينا من الام. Alors l'activité 2 la fécondation et la détermination du sexe. إذا غادي نجيبو هنا الإخصاب وتحديد الجنس. Les étapes de la fécondation. Tout d'abord, pénétration du noyau de spermatozoïde dans le cytoplasme de l'ovule, il se forme une cellule de 2 à 2 noyaux, chacun contient 23 chromosomes. إذا نرجعوا الدروس اللي سابقة وقلنا على أن مراحل الإخصاب في البداية وكيدخل هاد النواة الحيوان المنوي إلى سيتوبلازم البويضة. بعد ذلك لاحظنا لا فيزيون دي دو نوايو بمعنى التحام النواتين. هاد النواتين إذا هي نواة أمشاج وبالتالي ce sont les noyaux des gamètes et chaque noyau contient la moitié des chromosomes de la cellule mère des gamètes. بمعنى غنلقاو هنا 23 chromosomes اللي هما paternels و 23 chromosomes اللي هما maternels. La fusion de deux noyaux et le dédoublement de chromosomes. إذا après la fusion de deux noyaux, le nombre de chromosomes va se dédoubler. La cellule œuf contient alors 46 chromosomes. بالتالي فهاد الخلية البيضاء اللي كتنتج عن التحام النواتين، كل نواة كتجينا من مشيج وكل نواة كتحتوي في البداية على 23، بالتالي غادي نلقاو 23 زائد 23 كنرجعو ل 46 صبغي. soit 23 paires de chromosomes homologues. وبالتالي غادي نحصلوا على 23 زوج من الصبغيات. Dans le schéma, la cellule œuf comporte 2 paires de chromosomes homologues au lieu de 23. Et le spermatozoïde contient 2 chromosomes et l'ovule contient 2 chromosomes. Après fusion des deux noyaux, alors chaque chromosome retrouve son homologue et on aura pour chaque chromosome un homologue. Après, on obtient la cellule œuf qui contient 2 N chromosomes. Alors, بدينا 2 cellules à N chromosomes. La cellule œuf, c'est une cellule à 2 N chromosomes. Très bien. Alors, la fécondation et la formation d'une cellule œuf à 46 chromosomes. إذا الإخصاب وتكون خلية بيضاء كتحتوي على 46 صبغي. La cellule œuf à 2 noyaux لأن الخلية البيضاء جات نتيجة التحام نواتين، نواة le gamète mâle مشيج ذكري ونواة le gamète femelle. Les étapes de la fécondation qui sont schématisées. Très bien, alors je passe au document 4. Alors ici, on va voir un karyotype d'un gamète femelle. إذا عندي هنايا الخريطة الصبغية لمشيج أنثوي. إذا الخريطة الصبغية لمشيج أنثوي كنلاحظوا كل مشيج يضم ممثلا واحدا من كل زوج من الصبغيات المتماثلة. Alors chaque
chromosomes, alors on va trouver ici un seul exemplaire de chaque chromosome, de chaque paire de chromosomes homologues. Après, le document 5, la détermination du sexe chez l'espèce humaine. هنا غنشوفوا كيفاش كيتحدد لي جنس المولود بالنسبه للانسان. اذا لوفول، الوغ الا كان لوفول، الوغ لوفول دائما كيكون فيه اكس، الوغ اكس اكس. Et pour l'homme, on a X, Y. Donc, les spermatozoïdes, soit le spermatozoïde contient le chromosome sexuel Y, ou bien il contient le chromosome sexuel X. La même chose pour l'ovule, on a X, X. Donc, on a deux ovules, et toujours, elle porte X. Donc, il a si la fécondation est réalisée entre un ovule qui porte le chromosome sexuel X avec un spermatozoïde qui porte le chromosome sexuel X, on obtient XX. Et ça sera une fille, sexe féminin. Si un ovule qui porte le chromosome X est fécondé par un spermatozoïde qui porte le chromosome sexuel Y, dans ce cas, on obtient XY et c'est un individu de sexe masculin. Alors, le sexe du futur bébé se détermine au moment de la fécondation. بمعنى أن جنس المولود غادي يتحدد لنا خلال الإخصاب. Sur les cellules du schéma ci-dessus, on a représenté uniquement les chromosomes sexuels X et Y. إذا على مستوى هاد الخلايا مثلوا لنا فقط الصبغيات الجنسية، فما كاينلاش يمثلوا لنا جميع الصبغيات المتماثلة. هنا باش نعرفوا على أن اللي كيمكننا من تحديد جنس المولود هي الصبغيات الجنسية اللي هي لا ديرنيير بير دو كروموزوم اللي هي لا بير sexuel. Chromosome sexuel. Très bien. Je passe aux questions, je réalise. À partir de vos acquis sur les chromosomes, la croissance et la reproduction, proposez des hypothèses expliquant le maintien des caractères héréditaires à travers les générations. Donc, la duplication des chromosomes et leur répartition équitable de la division au cours, bien sûr, de la division cellulaire, quantitativement et qualitativement, montrent que la division cellulaire conserve le programme génétique. En effet, dans les cellules filles, on a le même nombre de chromosomes que la cellule mère. Tous les chromosomes sont représentés et donc tous les gènes portés par ces chromosomes le sont aussi. Deuxièmement, exploiter les documents 1, 2 et 3 pour expliquer le maintien des caractères héréditaires à travers les générations. Donc, en analysant la division spéciale qui aboutit à la formation des gamètes, on constate que dans ceci, chaque paire de chromosomes homologues est représentée par un chromosome unique. Donc, le programme génétique est conservé malgré la diminution du nombre de chromosomes de 46 à 23. En effet, chaque gène est représenté en un seul exemplaire au lieu de deux. La fécondation récupère donc le karyotype à 46 chromosomes, soit 23 paires de chromosomes homologues. La reproduction sexuée conserve parfaitement le programme génétique. 3. Comparer le karyotype du gamète femelle avec celui de l'individu du sexe féminin. Alors, une simple observation des deux karyotypes donc, nous permet de dire qu'un gamète comporte uniquement 23 chromosomes simples, alors que le karyotype d'un individu du sexe féminin comporte 46 chromosomes, soit 23 paires de chromosomes homologues. Donc, باش نفرقوا ما بين خريطة صبغية اللي ماشيش لو gamète من خريطة صبغية اللي خلية جسدية. إذا فقط خصنا نحسبوا عدد الصبغيات. إلا لقينا عدد الصبغيات 23 صبغي فهنا رحنا في خريطة صبغية اللي ماشي c'est un gamète. إلا لقينا 46 صبغي c'est une cellule normale. Très bien. La dernière question. Montrez à partir du document 5 comment la cellule œuf donne-t-elle un individu de sexe masculin ou de sexe féminin. Alors, les gamètes femelles comportent tous les chromosomes X comme chromosomes sexuels. Alors, 50% des gamètes comportent soit le chromosome X, soit le chromosome Y. Ça veut dire 50% des gamètes portent le chromosome sexuel X et 50% des gamètes mâles portent le chromosome sexuel Y. Alors, selon le type de gamète mâle qui intervient dans la fécondation, on aura soit une fille, soit un garçon. Donc, si le gamète
femelle qui comporte le chromosome X est fécondée par le spermatozoïde qui comporte le chromosome X, on aura une fille, sexe féminin. Si un ovule qui comporte le chromosome sexuel X est fécondé par un spermatozoïde qui porte le chromosome sexuel Y, dans ce cas, on aura un enfant de sexe masculin. Donc, la probabilité d'avoir une fille ou un garçon, c'est 50%. Alors, c'est la séquence dialyse. Merci pour votre attention et à la séquence prochaine.